دعا পরিচালনা করছেন रहनुमाई शरीयत अलहाज हजरत मौलाना शाह हसीबी सैयद इमदादुल हक भंडारी मुतद्दिल। अल्लाह आमीन। फजल कर या रब मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते सैयद कौनैन साहिब अंबिया के वास्ते या इलाहल आलमीन यार्ज़ कर मेरे कबूल इस्ताज़बाज़ा दुआई मुस्तफा की वास्ते दूर कर रंगे दिले की सकती मुझको बेगली उशाए सिद्दीक़ अकबर बाज़फ़ा की वास्ते फज़लों की हाथों से मुझको मैवाए मक़सूद कला उस उमर फारूक आदल बेरिया की वास्ते तो जहाँ में हज़रत उस्मान के रोज़ से मुझे मत खजल कीजिए मुझे साहिब आया की वास्ते बाहर गाए आले में तेरे हाय मेरे ये इल्तिजा अल्लाह मुश्किल ओ मेरे मौला अली मुश्किल कुशा की वास्ते बुलबुले बागे मदीना कुर्रतुल ऐने रसूल याने बीबी फातिमा खैरुन निसा की वास्ते दे खुशी दिल को मेरे सरसब्ज कर नखल मुराद उस आजाद हुसैन लगते जिगर साहिब लेवा की वास्ते हर तरफ से मौत गम में आंखें घेरा है मुझे दे बनाया रब शहीदे करबला की वास्ते कौन तुझ में दादी साजिश खुदे या खुदा जुद दर फरियाद रस ज़ैनल अबा के वास्ते मैं बहुत हैरान हो कर हम की मुझको नजर बाकी रजा बराली मुसा रजा की वास्ते मोसाओं का दम तकियो बाना कियो अशकरी और इमाम मेहदी पीरे हुदा की वास्ते या इलाही सब उठा ले दर्दमंदों का बोझ गौज़लात मजमंडारी रहनुमा की वास्ते या इलाही कर अता हमें या इलाही कर अता हमें ऐसे मोहब्बत मौला का जो हमारा वास्ता बने शफ़ाअत मुस्तफ़ा इलाही हशर में खैरुल वरा का साथ हो रहमत अलम जनाबे मुस्तफ़ा का साथ हो या रब्बुल आलमीन মাইজ ভান্ডার আদান্ত শরাফতের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণ পুরুষ গৌসুল আজম মাইজ ভান্ডারের শাহ আব্দুল্লাহ কদ্দাসুল্লাহ আজিজের আদান্ত শরাফতকে উসিলা করে গৌসুল আজম মাইজ ভান্ডারের শাহ আব্দুল্লাহ কদ্দাসুল আজম মুবারকের রাঙ্গিনায় বসে খতমে কোরআন খতমে বুখারী সাহাব রসানি তাওফা ताजदार मदीना रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा मुबारक को
गौस आजम दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रोज़ा मुबारक मौजूद खातमुल वलायतुल उज़मा गौस आजम भंडारी शाह अहमदुल्लाह क़द्दस रोज़ा मुबारक मौजूद गौस आजम की विरासत कुतुबुल अक़ताब मौलाना मौला गुलाम रहमान क़द्दस रोज़ा मुबारक मौजूद हुजूर साथ मौलाना मौला अमीन अल-हक क़द्दस रोज़ा मुबारक मौजूद खादिमुल फ़क़रा सय्यदना मुर्शिद रज़ी गौस आजम मौला मुज़फ़्फ़र हुसैन क़द्दस रोज़ा मुबारक मौजूद माज़ाम साजिदा ख़ातून रोज़ा मुबारक मौजूद दादाउल शान साजिउल हक क़द्दस रोज़ा मुबारक मौजूद खलीफाए गौस आज़म आशिकाने गौस आज़म गुलामाने गौस आज़म मुरीदाने गौस आज़म मुहिब्बाने गौस आज़म ताबईने गौस आज़म ताबईने गौस आज़म যারা পরজগর মানুষ হয়েছে তাদের প্রত্যেকের রূহে সালাম দরুদ তওবা পৌঁছিয়ে দিন উলামায়ে মিল্লাত যারা এখানে হাজির হয়েছে হাত তুলেছে আমিন বলতেছে আমরা যারা উম্মিরা যারা হাত তুলেছি তাদের প্রত্যেকের এই সালাম দরুদ তওবা তাদের প্রত্যেকের আপনজন প্রিয়জন মা বাবা ভাই বোন আত্মীয়-স্বজন যারা বন্ধু-বান্ধব যারা পরজগতের বাসিন্দা হয়েছেন তাদের প্রত্যেকের রূহে পৌঁছিয়ে দিন কুল্ল মুসলিমুন ওয়াল মুসলিমাত বিশ্বের সমস্ত মুসলমান নর-নারীর উপর এই সালাম দরুদ তওবা তাদার মদিনা উসিলায় পৌঁছিয়ে দিন আমরা যারা এখানে হাজির হয়েছি হাত তুলেছি আমিন বলতেছি আমাদের আপনজন প্রিয়জন মা বাবা ভাই বোন আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধব যারা পরজগতের বাসিন্দা হয়েছেন এবং যারা ঘরে বসে আজকে হাত তুলেছেন আমিন বলতেছেন তাদের প্রত্যেকের রূহ আমাদের পক্ষ থেকে এই মাহফিলের পক্ষ থেকে সালাম দরুদের তওবা কুল্ল মুসলিমুন ওয়াল মুসলিমাত বিশেষ শান্তির জন্য ইয়া রাব্বুল ইজ্জত আপনি খালেক আপনি মখলুককে সৃষ্টি করেছেন আপনি মখলুকের যেন শান্তি এখন চলতেছে আপনার মখলুকের শান্তির জন্য আপনার কাছে খাস মেহরবানি আমরা কামনা করতে খাস করে বাংলাদেশের মানুষ তারা নিরীহ তাদের প্রতি আপনার প্রস্তাবে ভয় রহমতের নেগায় করেন তাদের গ্রামাতা করে রুহি তাপাজ্জু দিয়ে তাদের প্রত্যেককে শান্তি এবং ইহজগৎ পরজগতের কল্যাণের জন্য কাজ করার আমরা যারা কাদরিয়া মাজমানের তরিকায় বায়াত গ্রহণ করেছি আমরা প্রত্যেকে যেন উরুজ রুহানিয়ত হাসিল করে রেজায়ে মাওলা কুরবতে আলাহি নসিব করতে পারি সেইটাও আমাদেরকে নেক আমল করার তৌফিক আদা করুন নেক আমলের উসিলায় দিল মুরাদ মকসদ পুরা করে আমাদেরকে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছার উসিলা করুন ইয়া গৌসুল আজম যারা এই কোরআন খতম বুখারী খতমের পেছনে কাজ করেছে খেদমত করেছে তাদের এই খেদমত যেন আখিরাতের জন্য নাজাতের উসিলা হয় রব্বানা ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بجود سبحان ربك العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه